يواجه أصحاب الوكالات السياحية ركودا غير مسبوق في نشاطهم جراء تزامن موسم العطل مع مناسبات تستلزم نفقات إضافية وتحد من طموحات الجزائريين في السفر لقضاء العطلة. ويعول المهنيون على بقية الموسم خلال شهر أوت وبداية سبتمبر لتحقيق انتعاش في إيراداتهم. في هذه الوكالة السياحية أين يعمل سمير كمكلف بالمبيعات يسارع الزمن لضبط برنامجه وجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن بعد الركود الذي عصف بالوكالات السياحية هذا العام. موسم الاصطياف هذا العام نشوفوا شوية ركود هذا العام، نقص الإقبال تاع الزبائن نقص بارابور خاصة العام اللي فات. طالب هنا الجزائري الناس كاع خلات الأوت، لكن الناس ما عندهاش ثقافة تاع السياحة، ما على بالوش أنه لما يخلي الأوت كل حاجة تغلى، يعني التذاكر تاع السفر ما يكونوش أصلا. هذا سيستم ما ينتظرش الزبون حتى يديسيدي لا ديستيناسيون تاعو، معناها يلقاها كومبلي والثمن يغلى. نفس الوضع ينطبق على معظم الوكالات السياحية التي دخلت في شبه بطالة بعدما تأثرت من تزامن شهر رمضان مع موسم الاصطياف وتأخر إعلان نتائج البكالوريا وكذا ارتفاع أسعار الرحلات مقارنة بالسنة الماضية. Une agence de voyage, on avait l'habitude d'avoir une saison à 3 mois. En parlant de l'été. Alors que là, on a le Ramadan qui se termine le 15 juin, on a les résultats du bac la mi-juillet, après on a l'Aïd l'Ekber la fin août. C'est vrai que voilà, du coup la période elle est un peu saccadée, du coup ça devient un peu difficile en fait de travailler durant cette période, de programmer ses vacances, voilà, d'essayer d'avoir des bons plans. وحتى الفنادق هذا العام شفنا بلي غلات بزاف، خاصة مع انهيار العملة تاعنا، يعني الدينار تاعنا وكذا، ما تذاك الغلاء بزاف الفنادق ما يساعدش العائلة الجزائرية. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les destinations préférées des Algériens, on n'est pas les seuls sur ce marché. On a de la concurrence là-bas, on a plusieurs pays, même non musulmans, qui sont sur ces destinations. Du coup, quelque part, en laissant notre quota de côté, après c'est un peu difficile en fait de reprendre sur le marché. انتعاش متوقع ستعرفه الوكالات السياحية فيما تبقى من العطلة الصيفية، خاصة بعد انقضاء عيد الأضحى وبداية شهر سبتمبر. On s'attend à une certaine demande d'ici début août et aussi la nouveauté peut-être ce serait le début septembre. C'est vrai que ceux qui n'ont pas voyagé, on va dire, durant cette période, ils vont attendre l'après Eid el-Kbir pour essayer voilà, de s'adonner à leurs vacances. أنا ماذا بينا كوكالات، لكن الواقع دوك ماذا بينا من لي بارتنير تونيزيان باغ اكزومبل ولا خفضوا ولا داروا دي بروموسيون بالك يقدروا يديروا دي فلاش ياتيريو لي كليون، مي بصح بقات الأسعار كيما راهي راح يبقى الإقبال ضعيف. Mais plus on avance le mois d'août, c'est vrai que plus la demande est accentuée et on peut dire que la période c'est celle où il y a le plus de demandes. بعد أزمة التقشف التي خيمت على الجزائر منذ سنوات، تغيرت بوصلة الوجهات السياحية حيث بات المواطن يبحث عن قضاء عطل تخفف من ضغط سنة كاملة بميزانية معقولة لا تحرمه من باقي مصاريف المناسبات الأخرى.